তো বন্ধু আছি আমি এখন উড়িষ্যায়, সেটা হলো জগৎপুরের কাছে। সব থেকে বড় একটা রোড, গাড়ি পাওয়া। দাদা একটু যাওয়া যাবে? ট্রাক, তো ওইখানে যাওয়ার সব থেকে বড় ব্যাপার। দাদা একটু লিফট দেবেন? আগে আগে নেমে পড়বো। वो रोड ब्रिज तक जाना है, तक हो जाए? ब्रिज तक नहीं जाएगा, वो दीपक कंटा पर वो छोड़ दे रहा आगे ब्रिज पास चला जाएगा। जितना दूर जा रहे हैं वो धूप में से चला जाएगा। ब्रिज तक जाकर जाने तक हमारा हो जाएगा। फायर वो क्या नाम है जगह का? जल्लादपुर ना क्या? जगतपुर। जगतपुर जगतपुर वो आगे तक छोड़ वो देगा। आगे पूरे लास्ट में चला जाएंगे वो रास्ता से, हाँ और राइट टर्न ले लेंगे। अच्छा। वो सीधा लास्ट जाएंगे तो वो हो जाएगा जगतपुर। উড়িষ্যায় একজন দাদাকে পেয়ে গেলাম, তিনি আমাকে হেল্প দিলেন। তোমার নাম কি দাদা? क्या? তোমার নাম কি আছে? मेरा नाम मारू। दारू? अच्छा, वीडियो यूट्यूब में छाड़े, हेल्प दिया मुझे, बंगाल से हूँ, छाड़ दे। कभी तो देखेगा आपको मेरा बंगाल का लोग, जो ये अच्छा आदमी है उड़ीसा का, ছাড় দে। তো যাই হোক, উড়িষ্যায় একজন ভালো মানুষকে পেলাম, তিনি আমাকে লিফট দিয়ে দিলেন এবং ফ্রিতেই জাস্ট ট্রানজাকশানটা করিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ। সব জায়গায় ভালো মানুষ অবশ্যই থাকে, সব জায়গাতেই পাবে, খুঁজলে ভালো সব জায়গাতেই আছে এবং খুঁজলে পেয়ে যাবে। তো বন্ধু, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। এখন আছি উড়িষ্যায় ট্রাভেলিংয়ে, এবং ট্রাভেলিংটা পুরোটা কমপ্লিট করি, আরও ভিডিও তোমাদের জন্য আনবো।